No, Hannah. Mechanics is the mechanics. Yes. Chemical. Let's go. Game. Ano sa science? Game. Topic! Ah! Pananana dyan! What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys. For today's video, guys. Merry Christmas. Bato pick! Yes, guys. Sa bato pick tayo. Ang premyo natin ay piatos! Ayan, sobrang laki nito, guys. Big nga eh. Yes, big piatos. Yeah. Ayan, so ayan guys. So, kitang-kita nyo, wala pang bukas yan. O, yan. Okay. Laki yun, man. Okay. Okay, guys. First time. Okay, ready na ba kayo, mama? Siyempre, ready na ako. Okay, bago natin simulan, guys, may magpapa-thank you muna tayo kay... Sir Reggie. Kay... Kay Sir Reggie. Reggie ba? Kay Sir Reggie Parina. Thank you so much, Yes. Sir. Thank you, Sir Reggie. Yes, thank you so much. Very appreciate po namin yan. Yes, thank you so much. Okay, so ilalagay natin dyan. So, syempre, dapat magpa-thank you tayo sa mga blessing na binibigay ng viewers natin. At support. Yeah, at support. So, syempre, super blessed tayo guys sa mga nanonood sa atin. At syempre, at sa mga nagla-like sa atin. Yan. Okay? Guys. Okay guys, kung sino uli maka 10 points, siya naman nanalo ng piatos na big. Yes, guys. Okay? Big, guys. So, Mama, Hana, magharapan na kayo. So, galingan nyo guys. 10 points lang ang nilalaban natin dito. Ano Grabe. ito? Pig. Yes. Hi guys, Merry Christmas. Yes, sobrang lakas ng ulan sa labas guys. Siya nga pala guys, suspend na naman ang school. And ang class. August 7. Pero kami may pasok kami, guys. Yes, may Online naman online. sila face to face. Okay, so galingan nyo guys, galingan nyo. Ready na ba kayo? Ready. Okay, mama, focus. 1 to 10. 1 to 10 lang. Tama topic. Tama topic. Tama topic. Tama topic. Oy, mama. Ang sakit. 1 point na si mama. Parang magugunting talaga. Yes. Tama topic. Oh! Kailan mo magbabato yan si Hana. Magbabato yan si Hana. 2 point na si mama. Game? Tama topic. Ah! Panananadya ito naman to. 3 point na si mama. Tama topic. Ay! Ano ba yan, Hana? Sayang to, Hana. Oo, big boss. Pwede mo i-share to sa mga classmate mo, yung mga best friend mo. Pwede mo i-share sa... Hindi, Monday niyo pa kakainin. Kakainin ko na yan. Okay, kung mananalo ka. 4-0. Tama topic. Oh my goodness. Siyempre, pag ako nanalo, I will share it. No, walang share. Kasi dapat, ganun, para galingan nila. Okay. Okay, game. 5-0. Pero mama, huwag ka si Papa siguro. Nasa kalahati ka pa lang. 20. No. No. No, Hana. Mechanics is the mechanics. Yes. Chemical. Let's go, game. Ano sa science? Game. Tama topic. Ah! Pananana dyan. Pananana dyan siya. Pananana dyan siya pa. 6-0. Ay, sabay tayo. Hana, wag nang matigas ang ulo. 6-0. Tama topic. Tama topic. Oh! 7-0. Grabe naman yun, Hana. Sabi niya. Sabi niya. Grabe na. May pitik. Hana, grabe naman yun. 7-0. May pitik si Dede. Game. Tama topic. Oh, Oy! for the first 7-1. Alam mo naman mo, panalo ka na. Masyado ka naman. Game. Tama topic. Tama topic.
2-7. Sabi niya pa. 2-7 na tayo, guys. Nakabahan ako guys. Game. Hand. Piatos lang, kinabahan ka. Siyempre, for our ano ba? Game. Ano tawag na? Image. Game. For our image. Topic. Wala! 4 points! 4. Points. 3 lang. Uy, trip pa lang! 3 pa lang. Ano ka? Lumalak to? Natawa si Derek. Tumatalbog. Game. Topic! Oh! Stay Eight. humble. Gawag yabang-yabang. No, I'm not. 8-3. Ano ba yung sa English na? 8-3 na, guys. 8-3 na. Topic! Topic! Oh! Makakahabol pa to, guys. 9-3. Guys, makakahabol pa I don't know, pero wag kang pasisiguro, mama, dahil isa na lang sa'yo. Okay? Ana, focus. Kaya mo bang umabol? Nakabahan na siya. Okay? Let's go! Topic! Oy! Umabol! Gumaganon yung kamay mo. 9-4, 9-4. Bigla ako na ganun kasi nasa utak ko. Bakit 9-4. Okay na mo. Game. 9-4. May magic nga may nagpupunta sa Guardian Angel. Game 1. Topic! Topic! Pumalpak ang Guardian Angel. Okay, ganun talaga. Pumalpak siya, guys. Ganun talaga ang buhay. May nananalo, may natatalo. Yeah. Okay, so bago natin i-agis to kay mama, shoutout muna kay Sir Mike Jones. Shoutout kay Mike Jones. At siyempre siya nag-send sa atin ng $25. Shoutout sa iyo. Shoutout. Reggie, okay? Mama, Sabi ko sa Reggie. tanggapin mo na ang piano. Okay, so big. At siyempre, Super size. siyempre, shoutout kay Mr. Howard. Shoutout kay Mr. Okay, at siyempre sa mga ating mga viewers, shoutout sa inyo. Kay Ninay, shoutout kay Ninay. Shoutout Nina. Okay, at kay Melay, shoutout. Kung Shoutout nanonood, Melay. kung nanonood ka man, Melay, magpahinga ka muna dyan. Kasi alam namin, pagod na pagod ka na. Hey, endorser. Miss na tayo. Endorser Okay. ng ano, Piatos. No, no sponsor yan, okay? Hindi. Wala tayong sponsor. I mean, endorser. Mag-model siya sa ano. Okay. Mag-model. Okay, so, pero siyempre, Piatos, baka naman. Hindi, ano siya, Jack and Jill. Ganun na rin yun, mama. Piatos yung pangalan ng mama. Piatos yung name niya. Jack and Jill, baka naman. Diba? Okay, so yun guys, favorite kasi natin yan. Favorite natin yan. Okay guys, thank you so much sa panood. Sana nag-enjoy kayo. Ana, bawi sa susunod. See you next vlog! Bye-bye!